पहिले त्याच्या कॅबिनान आनी रिगार्डींग आमी कोल इश्यूज ऑफ फर्स्ट टायम वास्कोन कितलींच वर्सां जालीं कोलाचो हँडलिंग चालू आहा 2002 पासून बोवाळ हो जातालोच पयलीं पासून पूण आतांय जाता पूण मुन्सिपाल्टीन केन्नाय जागा घेवंक ना पूण आमी फर्स्ट टायम एक मिटींग आपयली स्पेशली फॉर कोला खातीर आनी कोलाचो जो वास जे आमच्या मुरगांव तालुक्यांत जातालो तो खंय तरी बंद जावपाक जाय म्हणून आमी आव्हान केल्लें आनी आमी सगळ्यांक आपयलें आमी MP आपयलो अदानीक आपयलें JSW आपयलें पूण लास्ट टायम मिटिंगेक कोणी ना आमी एज अ कावन्सिलर आमी मिटींग केलें पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड येयली पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान सांगलें बाबा सद्याक थंय ते कोला खातीर त्रास हो जाता तेंच्यांनी हें करूंक नाका करूंक ना पूण खंय तरी आयज आमी CMान आमकां येवन आश्वासन दिलें बाबा हांगा जो खंयचो कोल हँडलिंग जाता इंडोनेशियाचो कोल हँडलिंग जाता तितून वास मारता थंयसर खंय तरी आमी नियंत्रण तो कोल सगळोच बंद करचो म्हणल्यार तो आनी कोल आनी हाडपाचो ना अशें चिंतलेलें आसा आतां आमी सगळे म्हणटा कोल बंद करपाचो कोल बंद करपाचो पूण ज्या जाग्याचेर MPA जावं अदानी जावं अंबानी जावं जे आमचे गोंयकार भाव नाजाल्यार खंयचे आमचे देशाचे लोक जे काम करता पोटापाती करता आतां तुमकां खबर आहा आतां वॉर चालू आसा सिलिंडर मेळना हें मेळना सारकी हालत बेकार आहा आनी आमकां कोणाच्या पोटाचेर आड येवपाक नाका पूण आमकां इतलेंच जाय बा एज अ कावन्सिलर एज अ चेअरपर्सन म्हाका जाय बा आमच्या मुरगांव तालुक्यान आमकां त्रास जालो नाका तुमी डोम बसया नाल्यार अंडरग्रावंड घाला आमकां कांय प्रॉब्लम ना पूण लोकांक त्रास जावपाक ना आनी हेतून बोवाळ मारून काय फायदो एकामेकाक ताका उलोवन काय फायदो ना कितें करता ते बाबा आमी बरे सगळे जाण वास्कोकार एक मेळोन बाबा खंय तरी एक हेतून बाबा एक तर जाय काय नाका पूण जाय जाल्यार बाबा कोणाक त्रास जावपाक ना लोकांच्या पोटान आमकां आड येवपाक ना तेंचोय पोट पाणी चलता आतां नोकऱ्योय मेळना पूण खंय तरी म्हाजे एज अ पर्सनल व्यू सांगीत जाल्यार लोकांक त्रास जावपाक ना आमी लोकां वांगडा आसा आनी लोकांक जाय तेंच जातलें ना पण तुका जीव आसत जाल्यार तुका नोकरी मेळटली न्हू तूं जीव सारको ना जाल्यार तुका नोकरी पळय जीव आतां तुका सांगता म्हटल्यार तुका जावं नाका पळय हांवें तुका सांगलां ते म्हणटा कोल हांव तुका सांगलां पळय कोल जाय काय नाका तें ना कोला खातीर त्रास जाता जाल्यार कोल नाका कोला खातीर लोकांक त्रास जाता जाल्यार कोल नाका सी वॉट हॅपन हांवें मात चेअरपर्सन हांवें लास्ट म्हाज्या लास्ट बायटाक पण सांगलेलें म्हाका अस्थमा प्रॉब्लम आहा फ्रॉम चायल्डहूड जेन्ना बॉर्न कळ्ळें न्हू पूण हांव म्हाका अस्थमा जाता म्हणून हांव सांगूंक शकना बाबा कोल नाका म्हणून कित्याक हांवें सांगलां न्हू लोकांक जें जाय तें जातलें लोक कशे आहा थोडे लोक म्हणटा आमकां त्रास जावपाक ना थोडे म्हणटा आमकां नाकात आमकां मेन जाय बाबा लोकांक त्रास जावपाक ना आनी कोणाच्या पोटार आड येवपाक ना हे माझे तुमकां पयलो कोलाचो पोट डास्ट जातालो आतां तुमकां वास येता तो वास कसलो न्हू तोच ते म्हणटा न्हू इंडोनेशियाचो जो कोल येता तो लो ग्रेड कोल येता त्याचो तो वास येता आनी तो वास नाका वास येता बरे वास येता आनी तो वास नाका म्हणून आमी सांगलेले आहा आनी CMान सांगला तो वास तुमकां वचून की तो कोल आमी आनी हँडलिंग करपाना तांकां सांगताले तो कोल आनी हाडून नाका म्हणून म्हणल्यार कोल चालू आसले आसूं वास येवपाक ना कोल पळय कोल 2002 चालू आसा पूण कितें आसा कितल्या प्रमाणात जाय तितकोच आसूं न्ही आसता जाल्यार आसूं न्ही म्हणटा हांव तुका ना काडूय म्हणना तुका हांव लोकांक त्रास जाता जाल्यार काडा लोकांक त्रास जावपाक ना तूं चेअरपर्सन पात्रा तूं सांग आमकां लोकांक त्रास जाता वा जायना ते आतां त्रास जाता न्हू आमकां त्रास जाता ना सो तुका जावं नाका तो कितें आतां त्या म्हटलं जावं पळय कशें आसता पळय So you are the chairperson, you decide. You should tell us. हांव कितें म्हणटा सर आतां पळय हांवें खंयचीय गोश्ट नाका म्हटली न्हू जाल्यार ती गोश्टी हायलायट जाता हांवें तुमकां कितें सांगलां कंट्रोलान जाता जाल्यार दवरप आमकां पोल्युशन लोकांक त्रास जावपाक नाका म्हाका त्रास जाल्यार दुसऱ्यांक त्रास जावपाक ना म्हाजें हें पूण तेतून जर सारकोच त्रास जाता जाल्यार कोलूच नाका आमकां आनी तें तर आमकां CMान सांगलां पण लोकांक त्रास जाता जाल्यार CMान सांगलां तो खूबच त्रास जाता जाल्यार आमी तो कोलूच बंद करूया सगळ्यांक नमस्कार हांव एक्चुली जे कोल हे आता पळय तो वार्ड पाचोचो कावन्सिलर ते म्हाका डायरेक्ट आमच्या लोकांक फेस जाता लोकांनी हेजे पोल्युशन खूब आमकां घराणे घातले आमी तो हांव प्रत्येक आमच्या कावन्सिलींग मिटिंगान प्रत्येक टायमार उठयतालो पण आमच्या कावन्सिलींग मिटिंगान त्या टायमार कांय करूंक ना पण लास्टाक आमच्या चेअरपर्सनान एक मिटींग केली जी आयज पर्यंत वास्को केन्नाच जावना आसली ते मिटिंगेन घेवन आमी तो लोकांक कसो त्रास जाता पळय तो मुद्दाम मांडलो आनी आमकां आमचे वास्कोन 25 कावन्सिलरान आमकां तेंको दिलो आनी सांगलें की आमी ह्यान फुडें कोल बॅन करतले आनी आमी आमचो MLA तेन्ना आमच्या मिटिंगांतल्यान MLAन तेन्ना आमकां एश्युरन्स दिलें की CM सरा कडेन आमकां अपॉयंटमेंट करतलो
पयलीं लेट जावप पण आयज तेणी CM सरा कडेन आमची अपॉइंटमेंट घेतली आनी CM सरा कडेन आमी मेळ्ळे आनी CM सरान आमकां सांगलें पयलीं पोल्युशन बी आसलें पण आमी आमच्या वास्कोच्या सगळ्या कॉन्स्टिट्युएंटांनी ठाम सांगलां आमकां कोल नाका की कोलान कशे प्रॉब्लेम जाता आमी खबर आहा एक्चुअली हो 2002 कोल स्टार्ट जाल्लो तेन्ना खूब कमी प्रमाणांत आसलें तेन्ना 0.8 मिलियन जातालो कालांतरांत वाडत गेलो 2012 जेन्ना मायनिंग बॅन जालें तेन्ना हो आमचो कोल कार्गो जालो तेन्ना लोक खंय तरी वगीर रावले कित्याक लोकांक इमिजिएट एम्प्लॉयमेंट नासलें ते कारण तेजे एम्प्लॉयमेंटा खातीर जालो पूण हेंच्यांनी हो जेन्ना ढील मेळटकूच कोसो वाडत गेलो जेन्ना ऑन एन एवरेज 8 to 9 मिलियन वयताले 2015-16 तो जो 12 मिलियन ऑलमोस्ट 13 मिलियन गेलो आनी तेन्नाचो आमचो पयलींचो MLA आसलो तेन्ना मनोहरभाई CM आसतना तेन्ना तेजे कडेन हें करून तो कोल परत 8-9 मिलियन 8 to 9 मिलियनचो सो तो कमी जालो आनी पयलीं कितें जातालें ऑस्ट्रेलियन थर्मल कार्गो आसता तो कार्गो हाडटाले जेचे चड पोल्युशन जायनासलें हेवी कार्गो आसतालो पण आतां हेंच्यांनी कितें केलां काय कोण वासूच काय पळयना म्हणून तेंच्यांनी जो इंडोनेशियन कार्गो हाडला कार्गो कोल हाडटा पळय तो वेरी इतको एफेक्ट जाता तो असो जेन्ना शिप लोडिंग करता पळय तेन्ना तो फूल हें जाता एअर पोल्यूट जाता आनी प्रत्येक आमच्या लोकांच्या घरांनी स्पेशली वार्ड नंबर 5 प्रत्येक लोकांच्या घरांनी लोकांची गरीब लोक नळ्याच्या घरांतल्यान वयता लोक सकाळी तर उदक ताचे पयलीं आमकां इश्यू आसता उदक नासता उदकाचेर ते कार्गो कंटेमिनेट जाता आमी अक्षरशः जेयतात खातात तितून कार्गो येता आनी हे मुद्द्याचेर आमचे एक्टिविस्ट भाव खूब उलयला खूब उलयले स्पेशली शंकर पौजी आनी खूब जाण अशें उलयले नांवां घेयना पूण हो आमकां मुरमाक लोकां खातीर खूब हार्मफूल आहा आनी आमी CM सराक सांगला CM सरान सांगला कितें आमकां आपूण तांकां आपयता आनी तेंचे कडेन हें करता जे लो कार्गो बी तांकां बंद करपाक सांगता पण आमी CM सराक एकूच रिक्वेस्ट केला सर आमकां कार्गो नाका आनी तूं लोकांच्या हितान डिसिजन घेवचें म्हणून सांगला अग्रीड जालें तो कार्गो बंद करपाक ना CM एग्रीड जालो ना CM म्हणटा कंट्रोल करपाक जाय पोल्युशन कंट्रोल करपाक जाय आमची मत कितें आमची कावन्सिलर सगळें मत कितें आहा की आमकां कोल नाका आनी आमी तशें आमी रेजोल्युशन घेयलो आहा आनी आमी हांव कावन्सिलर म्हाका हांव पयलींसून बोर्ड मारिताय कोल नाका म्हूण तरी पूण हो कोल आमकां नाका कित्याक आमी CMान सांगलां की आपूण तो लोक कार्गो कितें हाडटा तो बंद करपाक लायता ते आमकां नाका आमी कोल बंद केलो जाय की थोड्या लोकांक बेजार येयला कोलाचेर थोड्या लोकांक कोल बंद जावप आमी कॉलेज तांकां सपोर्ट आहा आनी आमी सगळे आमच्या लोकां वांगडा आसा पण इतलो तेंप आतां तो एक्टिविस्टूय बोबो मारतालो तेन्ना तुमी बोबो मारताले पयस आमी तेन्ना कॉन्शियस आसले पयलीं वगीर आतां वगीर रावन शकना न्हू आतां आमी आमच्या लोकांक आमकां निवडून कित्याक केल्या आतां हो तुमी कितें म्हणटले आतां 2 म्हयने येयले इलेक्शन जालें कॉन्सिल इलेक्शन आसा पण इट इज नॉट अबाउट कॉन्सिल इलेक्शन हांव तुमकां आतां जाल्यार ओपन सांगता म्हाका आय एम नॉट कॉन्सिल जावं ना जो हांव कॉन्सिलर आसूं हांव ह्या मुद्द्याच्या लोकां वांगडा आसतलो आसतलो बंद कित्याक जायना बंद बाय आतां पळय आतां लोक सगळे एकठांय येयल्या आतां पयलीं असो मुवमेंट नासतलो आतां सगळे लोकांनी एक मुवमेंट केला आनी लोकांक खरंच क्वेश्चन लोकांक खरीच हेल्थ डिफिकल्ट पळय ब्रिथींग डिफिकल्ट जाता ताळ्या कडेन मेळता हेडेक जाता दोळे इरिटेट जाता स्पेशली थंयच्या बायक जर घेवन गेल्यार दोळ्यांत कार्गो हें येता आनी हे ऑथॉरिटी कितें आसता जेन्ना कोणी जर इन्स्पेक्शन बी येता जाल्यार तेन्ना सारकें करता नाल्यार काय पडलेलें नसता ऑथॉरिटीक पडलेलें ना ऑथॉरिटी म्हळ्यार पोर्टच्या ह्या पळय पोर्ट युजर आसता पळय तेन्ना जे ऑथॉरिटी जर येता म्हणून कळटा जाल्यार तेन्ना ते सारकें करता नाल्यार मागीर ताका काय कोणाक पडलेलें नसता हांव 2000 कावन्सिलर आनी चेअरपर्सन सुद्दां 2 टर्म रावन गेलेलो 2002 कोल स्टार्ट जाल्लो पूण तो स्टार्ट जाल्लो 98-99 स्टार्ट जाल्लो आनी त्या टायमाचेर काँग्रेस सरकार आसलेलो सांगपाक उद्देश दिसता आनी जेन्ना कोल तेन्ना आसलेलो तेन्ना खंयसर तरी कंट्रोल आसलेलें जेन्ना कंट्रोल भायर गेल्लो तेन्ना सरकारान ताका आदेश दिल्लो की तुमी मिनिमायज करा कंट्रोल जो पोल्युशन जाता पळय तेका लागून स्प्रिंकलिंग करा म्हाका अजून उगड आसा तेन्ना स्प्रिंकलिंग तेन्ना स्टार्ट केलें स्प्रिंकलिंग केल्या नंतर जायना म्हणून मागीर तेंची झाडां लावपाक स्टार्ट केली JSW हाडांनी झाडां लायली त्यातून उरतालो पण आता काही कारणान जो तो तेन्ना कोल जो हाडटालो पळय तेजी MP10 ग्रेड म्हणटाली ती MP10 जो कोल आतां डस्ट येता पळय तो नाका मेरेन शिरकातलो आनी तो भायर सरतालो पण आतां जो कोल तेच्यान हाडला इंडोनेशियाचो कोल हाडला पळय तो 0.25 एकदम मायक्रो आहा
सो तो नाकांसून डायरेक्ट पोटान वयता आनी कोल भायर सरना म्हणजे हो अनवॉन्टेड म्हणजे जो डिस्ट्रॉय करपी मनशांक डिस्ट्रॉय करपी तेंच्यांनी कोल हाडला पळय आमी इतलेंच म्हटलां की तो आमकां खबर आसा कोल कंप्लिटली स्टॉप करपाक व्हेरी डिफिकल्ट बट इट कॅन बी मिनिमायज तेंची जी स्ट्रेंथ आसा पळय ती वाडोवंक दिवपाक जायना तांकां जे कितले मॅट्रीक टन तांकां दितात करपाक ती करपाक दिवपाक जायना आनी तो अनवॉन्टेड जो कोल हाडटा तो हाडपाक जायना चडांत चड हांव चड देव बरें करून म्हणटा आमच्या चेअरपर्सनाचे की तेंची मिटींग कॉल केली आनी ते मिटिंगेक संकल्प बामणकर एपियर जालो आनी एपियर जालो संकल्प बामणकर आनी आमकां तेंच्यांनी आश्वासन दिलें की हे कोल बंद करपा लागून तुमकां लागून आमी सगळ्यांक अपॉयंटमेंट घेता सीएमा कडसून आनी आयज सीएमा कडेन आमी सगळ्या कावन्सिलाक तेणी अपॉयंटमेंट घेवन दिला आनी सीएमान आमकां एश्युरन्स दिला की हो जो कोल आहा पळय तो मिनिमायज करतले म्हणून सो पयलो कंट्रोल जातालो आतां कंट्रोल जायना हो कोल कंट्रोल जायना म्हणून तेंच्यांनी म्हणून आमी बंद करता म्हणून आयज ते पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान ऑलरेडी रिपोर्ट दिलो की तो पोल्युशन जाता म्हणून आनी जाता म्हणून आमच्या सीएमान ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिला की तांकां नेसेसरी एक्शन घेवपाक जाय म्हणून आनी जो कोल जो आहा पळय इंडोनेशिया हाडटा तो बॅन करपाक लायला दीपक बाब जेन्ना पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड म्हणटा की पोल्युशन जाता म्हणून दॅट मिन्स इलिगॅलिटी जाता न्हू नो डावट 100% इलिगली जाता आतां कोल हाडप सुद्दां हांव म्हणटा इलिगल Who has to look into this control? Who is responsible for this? रिस्पॉन्सिबल कन्सर्न ऑथॉरिटी अँड कन्सर्न डिपार्टमेंट JSW हांव म्हणटा ते दोन आहा JSW आनी अडानी वेरस JSW ऑल्सो हँडलिंग कोल पूण तेजो तितलो पोल्युशन जायना कित्याक तेंच्यांनी डोम घातलेलो आसा प्लस तेंच्यांनी वेगन्स घातलेले आसा वेगन्स रेल्वेन ट्रान्सपोर्ट करता आनी वेगन्स प्रायर क्लोज करता वेरस अडानी जे आसा पळय तेजे ओपन एअर आसा आनी तो म्हणजे वेस्ट कोल हाडटा JSW हाडिना तो वेस्ट कोल हे हाडटा आनी हेंकां आमी डूम घाला प्रिकॉशन करा पूण तो कोल हाडूं नाका हीच आमची मागणी आसा सीएमान आमची मागणी मान्य केलेली आसा सो हितून अडानीक सेपरेट रूल आणि JSW सेपरेट रूल कसो आसा ना म्हणजे आता अडानी ओपन वता आणि स्टार्टिंग जेन्ना अडानीचो JSWचो डूम घातलेलो तेन्ना तेंचो हँडलिंग कोल हँडलिंग मॅट्रीक टन सुबेज जातलो वेरेज तेंचो समज 8 मॅट्रीक टन जाल्यार तेंचो 1 मॅट्रीक टन आसलेलो अडानीचो तेन्ना नासलेलो अडानीचो JSWचो बिजनस सुबेज जातलो सो तेंच्यांनी आमकां कोल सर डिस्टर्बन्स जायना म्हणून तेणी डोम घालून घेतलो वेरेज अडानीचो नासलो आतां अडानीचो स्टार्ट जालेलो आसा सो अडानी सुद्दां आपले प्रिकॉशन घेवपाक जाय आमचें म्हणणें तेंच आसा अडानीचो बिजनस तुमचो जालो आतां जालो म्हणटकूच तुमी आतां डोम घालपाक जाय Okay.